Ngomong-ngomong kopi, kemarin gue di ruang barang bukti nggak sengaja keminum kopi si Anida. Terus Anidanya marah sama saya, itu kopi gue gitu. Oh, punya Anida. Kopi si Anida. Si Anida. Anak Humas. Saya minum nih komenan. Wah, tumben nih, baik banget. Gimana lah? Berjalan di tepi pantai. Suaranya jadi bagus, keren. KPI. Mengandung KPI. Wah, enak nih kopinya nih. Enak banget. Kalau aku pandang klip bintang non Jawa. Kopi daun. Mantep nih. Mantep nih. Kontrol C, kontrol V. Kopi paste. Kopi paste. Kopi masih. Dia apaan sih? Langsung ke situ.